हर हर महादेव। 7 मार्च 2026 शनिवार चैत्र मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी रात्रि 7 घंटा 15 मिनिट समय पर्यंत रहिबो। नक्षत्र चित्रा नक्षत्र पूर्वाह्न 11 घंटा 51 मिनिट समय पर्यंत रहिबो। सूर्योदय 6 घंटा 5 मिनिट, सूर्यास्त 5 घंटा 50 मिनिट, चंद्रोदय 10 घंटा 7 मिनिट एवं चंद्रास्त 9 घंटा 19 मिनिट। जमगंड 2 घंटा 5 मिनिट रु 3 घंटा 33 मिनिट, कुलिका काल 6 घंटा 47 मिनिट रु 8 घंटा 14 मिनिट, दुर्मुहूर्त 8 घंटा 20 मिनिट रु 9 घंटा 9 मिनिट 7 मिनिट, शुभ मुहूर्त शुभ काल अभिजित मुहूर्त 12 घंटा 14 मिनिट रु 1 घंटा 1 मिनिट, अमृत काल 3 घंटा 53 मिनिट रु 5 घंटा 38 मिनिट, ब्रह्म मुहूर्त 5 घंटा 10 मिनिट रु 5 घंटा 58 मिनिट। 7 मार्च 2026 शनिवार राहु पूर्वाह्न 9 घंटा 42 मिनिट रु 11 घंटा 10 मिनिट समय पर्यंत रहिबो। चंद्रमा तुला राशि रे संचार करुछि। 7 मार्च 2026 शनिवार शनि गोचर राशिफल भावेश फल। 7 मार्च 2026 रे शनि ग्रह कुंभ राशि रे गोचर करुछन्ति। शनि कर्म परिश्रम शिष्टाचार और न्यायर कारक ग्रह। यह धीरे धीरे किंतु दीर्घस्थायी फल दे थाए। लग्न अनुसार भावेश फल देखंतु। मेष राशि शनि ग्रह 11तम भाव में अछंती। एही समय रे कार्य क्षेत्र में अधिक दायित्व आसीपारे। आपणक परिश्रम को अधिकारी माने मन पकाइबे। धन आगमन धीरे धीरे बढ़िबो। परिवार रे किछि छोट मतभेद होई पारे, किंतु धैर्य रखिले समाधान हेबो। मेष राशि शनि ग्रह 11तम भाव में अछंती। एही समय रे कार्य क्षेत्र में अधिक दायित्व आसीपारे। आपणक परिश्रम को अधिकारी माने मन पकाइबे। धन आगमन धीरे धीरे बढ़िबो। परिवार रे किछि छोट मतभेद होई पारे, किंतु धैर्य रखिले समाधान हेबो। वृष राशि शनि ग्रह 10म भाव में अछंती। कार्य क्षेत्र में दायित्व बढ़िबो। पद और सम्मान मिली पारे, किंतु परिश्रम बेसी करिबारु पड़िबो। आर्थिक दिगरे धीरे धीरे उन्नति देखाजिबो। पुराना अटकिथिबा काम समाप्त हेबो। व्यवसायी मानक पई एही समय लाभदायक रहिबो। वृषभ राशि शनि ग्रह 10म भाव में अछंती। कार्य क्षेत्र में दायित्व बढ़िबो। पद और सम्मान मिली पारे, किंतु परिश्रम बेसी करिबाकु पड़िबो। आर्थिक दिगरे धीरे धीरे उन्नति देखाजिबो। पुराना अटकिथिबा काम समाप्त हेबो। व्यवसायी मानक पई एही समय लाभदायक रहिछि। मिथुन राशि शनि ग्रह 9म भाव में अछंती। भाग्य धीरे धीरे उन्नति हेबो। धार्मिक कार्य रे आग्रह बढ़िबो। दूरयात्रा जोग रहिछि। काम रे नया दायित्व मिली पारे। जेउ माने शिक्षा रे अछंती सेमाने अधिक परिश्रम कले भल फल पाइबे। दूरयात्रार संभावना रही। मिथुन राशि शनि ग्रह 9म भाव में अछंती। भाग्य धीरे धीरे उन्नति रहिबो। धार्मिक कार्य रे आग्रह बढ़िबो। दूरयात्रा जोग रही। काम रे नया दायित्व मिली पारे। जेउ माने शिक्षा रे अछंती सेमाने अधिक परिश्रम कले भल फल पाइबे। दूरयात्रार संभावना रही। कर्कट राशि शनि ग्रह 8म भाव में अछंती। अचानक समस्या और परिवर्तन आसीपारे। स्वास्थ्य और आर्थिक काम रे सतर्कता आवश्यक। परिवार और घर संपत्ति संपर्कित काम रे लाभ मिली पारे। धार्मिक कार्य रे आग्रह बढ़िबो। किछि पुराना समस्यार समाधान हेबो। कर्कट राशि शनि ग्रह 8म भाव में अछंती। अचानक समस्या और परिवर्तन आसीपारे। स्वास्थ्य और आर्थिक काम रे सतर्कता आवश्यक। परिवार घर संपत्ति संपर्कित काम रे लाभ मिली पारे। धार्मिक कार्य रे आग्रह बढ़िबो। किछि पुराना समस्यार समाधान हेबो। सिंह राशि शनि ग्रह 7म भाव में अछंती। दाम्पत्य जीवन रे धैर्य दरकार। व्यवसाय सहयोगी सहित संपर्क रखंतु। धीरे लाभ मिलिबो। समाज रे सम्मान बढ़ी पारे। कार्य क्षेत्र रे नया सुयोग मिली पारे। मित्र मानक सहयोग मिलिबो। सतर्कता अहंकार दूरे रखंतु। सिंह राशि शनि ग्रह 7म भाव में अछंती। दाम्पत्य जीवन में धैर्य दरकार। व्यवसाय सहयोगी सहित संपर्क रखंतु।
ଧୀରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ସତର୍କତା ଅହଙ୍କାର ଦୂରେ ରଖନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି ଶନି ଗ୍ରହ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ, ରୋଗ ଓ ଋଣ କମିବ। ପରିଶ୍ରମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ନୂଆ ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ହେବ। ଶିକ୍ଷାରେ ଅଗ୍ରଗତି ଦେଖାଯିବ। ସତର୍କତା ଅନ୍ୟଙ୍କ ମତକୁ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି ଶନି ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ, ରୋଗ ଓ ଋଣ କମିବ। ପରିଶ୍ରମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ନୂଆ ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ଦେବ। ଶିକ୍ଷାରେ ଅଗ୍ରଗତି ଦେଖାଯିବ। ସତର୍କତା ଅନ୍ୟଙ୍କ ମତକୁ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁଲା ରାଶି ଶନି ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରେମର ପରୀକ୍ଷା ଆସିପାରେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଲେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପୁରୁଣା ଋଣ କମିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ପରିବାରରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। ସତର୍କତା ଅତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ନାହିଁ। ତୁଲା ରାଶି ଶନି ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରେମରେ ପରୀକ୍ଷା ଆସିପାରେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଲେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପୁରୁଣା ଋଣ କମିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ପରିବାରରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। ସତର୍କତା ଅତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ନାହିଁ। ବିଛା ରାଶି ଶନି ଗ୍ରହ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୃହ ସୁଖରେ କିଛି ବିଳମ୍ବ ରହିବ। ଜମି ଘର କାମରେ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ପରୀକ୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି ରହିବ। ସତର୍କତା ରାଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି ଶନି ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ଗୃହ ସୁଖରେ କିଛି ବିଳମ୍ବ ରହିବ। ଜମି ଘର କାମରେ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ପରୀକ୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ସତର୍କତା ରାଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶି ଶନି ଗ୍ରହ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ସାହସ ଓ ପରିଶ୍ରମ ବଢ଼ିବ। ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହେବ ଓ କାମରେ ନୂଆ ଶକ୍ତି ଆସିବ। ଯେଉଁ କାମ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ସତର୍କତା ଅଳସତା ଦୂରେ ରଖନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶି ଶନି ଗ୍ରହ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ସାହସ ଓ ପରିଶ୍ରମ ବଢ଼ିବ। ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହେବ ଓ କାମରେ ନୂଆ ଶକ୍ତି ଆସିବ। ଯେଉଁ କାମ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ସତର୍କତା ଅଳସତା ଦୂରେ ରଖନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି ଶନି ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଧନ ସଞ୍ଚୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ପରିବାରରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଧୀରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ହେବ। ଧନ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କିତ ଦିଗରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ। ସତର୍କତା ଅତି ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ। ମକର ରାଶି ଶନି ଗ୍ରହ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଧନ ସଞ୍ଚୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ପରିବାରରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଧୀରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ହେବ। ଧନ ଓ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କିତ ଦିଗରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ। ସତର୍କତା ଅତି ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଶନି ଗ୍ରହ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଜୀବନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପରିଶ୍ରମ ବଢ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମଜବୁତ ଭିତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଘରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜମି ଘର କାମରେ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ସତର୍କତା ପରିବାର ସହ ମନ ମୁଟାଉ ରୋକନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଶନି ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଜୀବନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିବ। ପରିଶ୍ରମ ବଢ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମଜବୁତ ଭିତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଘରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜମି ଘର କାମରେ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ସତର୍କତା ପରିବାର ସହ ମନମୁଟାଉ ରୋକନ୍ତୁ। ରାଶି ଶନି ଗ୍ରହ 12ତମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ। ବିଦେଶ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗ ରହିଛି। ଧ୍ୟାନ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ନୂଆ ଚୁକ୍ତି କିମ୍ବା କାମର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଧନ ଆଗମନ ହେବ। ସତର୍କତା ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ସତର୍କ ରଖନ୍ତୁ।
मीन राशि शनि ग्रह 12तम भाव में अछंती खर्च बढ़िपारे विदेश संपर्क जोग रही ध्यान और आध्यात्मिकतार शांति मिलिब छोट यात्रा लाभदायक हेब नुआ चुक्ति किंबा कामर सुजोग मिल पारे धन आगमन हेब सतर्कता गुप्त शत्रु को सतर्क रहंतु वीडियो को शेष पर्यंत देखि धन्यवाद हर हर महादेव वंदे मातरम।